Wow, huli ka. Nagunsa man ka dira. Garang kay nango. Oo. Ala, cute eyes. Saan mag-cute eyes lang? Garang kay nango. Good morning! Good morning! Cute eyes, be. Cute eyes! Baby shark, baby shark, paru-paru G, paru-paru G, paru-paru G. Where's your nose? Where's your... Oh, very good! Yay! Wow! Ikaw, ilis be. Wow! Ana lang, ilis lang. Wow! Follow mamang. Okay? Wow! Iwa ko be. Wow! Ikaw daw. Wow! Ew! 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 Up! 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 Oh! Wow! Ew! Ew! Up! Kanang lang. Kanay bangko ba? Um. Nami, uy. Oh, Grace B. Mga batong regi ka, oh. Mga batong, ilang pisa ito makalabasa. Oh. Ay, pag na itusbok imong. Lang, palunga sa tayo ninit ko lang. Magsugod kini alas 8:30 karong buntag. Nalaga, no? Rato naman. Alas 4 unyang hapon. Gikumpirma ni Engineer Ivan Lagura, ang Chief Sanitation Inspector sa City Health Office. Dining table ng mga kawangat. Maybe, mga dining table. Ang walay sanitary permit. Well, there's many dining table. Sa monitoring kining bago sa mga sakop sa local price coordinating. Sige, it be it. Nasa 95 kung water refilling station sa Iligan. Nakatapang sa 35 Sige na, open mouth. wala ang sanitary permit. Sige, it, baby, it. Baby, sige, Ang mga water refilling stations dili maka-comply sa mga requirements. Big mouth. Ay, okay, bibigyan niya. Tawa-tawa pa, oh. Tawa pa. Garage rin naman, ay. Say, no. Yeah. Ligid. Be. Up, dala. Dala. Chismosa po. Gusto mo, muna ito na siya kamera. Up! Wow, sige na, sit down. Sit down. Okay. Sige. Play pa pang play. Itza. Hindi. Wah! Okay. Wah! Okay, guys. Wah! Okay.
Ikaw. Bebe. Bebe. Gikats. Ito kats. Ikaw. Dili rabi. Ito ka mama. Ito ka mama. Dah ka mama siton. Oops. Yum, 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 yum. Ikaw. Yum, 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 yum. Ikaw. Yum, 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 yum. Siyempre Yum, po. yum, 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 yum. Kabalo mo na siya nga na video. Hep, hep, hooray! Kailangan mo- Hep, Ah, hep, ano na siya? hooray! Ah, Hep, hep, hooray! Kabalo sa guro yun. Niyap na yung kamot. If you're happy and you know it, shout hooray! 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 Dayon. Ikaw. Hooray! Ah! Sasay, lamian ng bata. Oy! If you're happy and you know it, shout hooray! 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 Hooray, Dayon. Ikaw. Hooray! 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 If you're happy and... Wow, Ah! lahi ang hooray late. Yum, 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 yum. Ah, Miana, yum, yum, Sige to, yum. paru-paru G. Paru-paru G. Ah, paru-paru G. Ah, paru-paru G. Paru-paru G din ang kamot. Yum, 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 yum. O, so nalibat naman na, pe. Hoy! Ho! Ho! What are you eating, be? Ah, yummy? Yum, yum. Oh, tusok na. Atay, giganag tuyo. Saban jud kang Mila do. Bantay kang Mila. Hala. Hala, dit. Hala. 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 Great with MY Greyhounds is Patay jud kang Mila, sige kang tuyo. Ait Hala, yummy king tuyo. Be, cute eyes bilang. Hala, si baik sa tuyo. Cute eyes bilang. Ah, yummy ayo ana oy. Kulitog pa. Yummy ana oy, yummy. Nakabalo jud sa tuyo dayo. Yummy ana oy. I'm so happy. Yum. Sige, Big Mouth. Big Mouth. Alamiya, ng lunch ni Bibi. Uy. Egg. Tusno pa, murag-kurek. Mukbang ka lang? Saan pag-ambi? Ambi. Yummy, ana. Uy. Cute SB. Yeah. Uy, suman. Yeah. Ganahan ka kinituyo. Tayo dyan ka daw. Di ba siya ganang gawin lasa? Karon, panilap sa tuyo. Kabalong siya din eh. Tuyo ni tapok din. Konseng tudlo. Yummy na ay. Yaw pa. Yum. Yum. I just... Grabe. Clap your hands pa. Guys, nandito na tayo sa video. Excited ka na? Ayan guys, oh. Kidney kilabas mo, Ilis. Yummy na. Uy. So, inarkila talaga namin. Yum. Kami lang ang